Ayan guys, tapos na naglinis ng atay balon-balonan. Ayan po guys, pinakuluan ko muna yung atay balon-balonan bago lutuin. Nahaon ko na po guys. Ayan po guys, ready for the cook. Nagigisahin ko then sibuyas, then luya, then balon-balonan. Gisahin ko muna. Nilagyan ko ng sili. Then lagyan natin ng black pepper. Then lagyan natin ng lipstick. Then lagyan ko ng tubig guys. Then ng asin. Tapos magic sarap. Lagyan ng soy sauce. Ilagyan natin yung atay guys. Natin ng suka guys. Halo-haloin natin. So guys, naluto na. Adobong atay balon-balonan. Kain po tayo guys.